السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفات روتينات فلوقات آسيا. اليوم ان شاء الله جيتكم بهذه الوصفه الرائعه سهله ماهله، الجاتو التركي اللي مشهور في هذه الايام وفريمون كيستحق تجربه، لانه فعلا زوين بزاف، بنين وسهل في التحضير. هو جاتو تركي كيسميوه ايلان كيك، معروف عند التواركه بزاف، وبالفرنسويه كيقولوا لو غاتو كي بلور. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير وتبعوا معايا لا فيديو ان شاء الله. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose la fameuse recette de gâteau qui pleure, donc le gâteau turc qui est tendance en ce moment, qu'on appelle Ayalan cake de la langue turque. Donc je vous propose la recette. La recette bien détaillée. Donc c'est un gâteau qui se compose de 3 parties. Une partie gâteau au chocolat, une mousse au chocolat et puis une ganache au chocolat. C'est un délicieux gâteau. Donc on commence la recette. Il nous faut 4 œufs. المقادير ديالنا في هذا الجاتو اللي كيكون عجيب وبنين وزوين بزاف بزاف يستحق التجربه. ديروا 4 تاع البيضات. Donc 4 œufs. Ensuite 150 g de sucre ou bien un verre et demi de sucre si vous mesurez. Vous prenez les mesures avec un verre, pardon. Un verre et demi. Donc après نديروا كاس ونص ديال السكر او 150 غرام ديال السكر. الا بغيتو ديروا بالكاس ديروا كاس ونص. فوالا كما راكم تشوفوا. وغادي نخدموا هاد البيض مع السكر مزيان حتى يبيض. Donc laissez travailler les œufs et le sucre 5 minutes à peu près. Donc il faut que votre mélange soit bien blanchi. Vous pouvez le faire également à la main. Une fois que votre mélange a bien blanchi, vous pouvez rajouter le demi-verre d'huile. هنا من بعد ما الخليط ديالي بيض مزيان كما تشوفوا خدمت السكر والبيض مزيان، غادي نزيد داك نص كاس نتاع الزيت. انا عبرت بالكاس نتاع العنبه او الكاس تاع الشاي، يعني الكاس اللي تعبروا به السكر هو اللي غتعبروا به الزيت. Donc là j'ai mis le demi-verre d'huile. Donc j'ai pris les mesures en verre et je laisse encore travailler 2 minutes à peu près. غنخلي الخليط ديالي تخدم هكا على حسب 2 دقائق. المهم خص ديك الزيت وداك تدخل في دوك العناصر نتاع البيض والسكر كما راكم تشوفوا. فوالا خليتها تخدم على حسب 2 دقائق. وغادي نزيد هاد لو سكر فاني. الا عندكم داك يعني الاون ليكيد تقدروا ديروه. Donc je rajoute la vanille. Et si vous avez en liquide, pourquoi pas. Ensuite, une pincée de sel. Donc une pincée, hein, pas beaucoup, juste une petite pincée. هنا نزيد واحد شويه ديال الملح وغادي نعاودها نخليوه يتخلط فيت في غير شي دقائق، غير شي سكوند وصافي. فوالا من بعد ما خلطتو هكا غادي نجيب الشكلاط يعني الكاكاو المر غادي نديرو مع لا فارين. Donc là je prends une passoire et puis je vais mettre le chocolat amer. Donc il vaut mieux les tamiser pour éviter tous les petits grumeaux. Donc je prends une première cuillère, une deuxième cuillère, une troisième cuillère, donc ou bien 2 bonnes cuillères bien pleines. Donc j'en ai pris 2 et demi, voire 3. Voilà, donc moi je vais le mettre dans un moule
carré. Vous pouvez le mettre dans un moule rond. Après, vous avez le choix. Une fois que j'ai bien tamisé mon chocolat, mon cacao, je vais rajouter mes 2 verres de farine. Donc, comme je vous ai dit au départ, je prends les mesures en verre. Donc هنا درت 2 معالق ونص ديال الكاكاو المر اللي فوتو في هاد، يعني خصكم تغربلوه شويه باش ما يبقاوش يدير لكم دوك الحبيبات. وغادي نزيد 2 كؤوس ديال لا فارين، غادي تجي يعني نيشان 2 كؤوس. ابخي المهم انا درت 2 كؤوس، ولكن يعني كما دائما كنقول لكم الفرينه تبقى مختلفه. نورمالمون 2 كؤوس كتجي نيشان. تقدروا ديروا الكاس الاول وتبقاو تخلطوه بشويه بشويه وديروا يعني تضيفوا الكاس الثاني بشويه وتشوفوا العجينه تجي كيف كنديروا الكيك نورمال. وهنا زدت واحد الخميره نتاع الخميره يعني الخميره ديال الكاطو. Donc là j'ai mis mes 2 verres de farine pareil bien tamisés avec la levure chimique. Donc j'essaie de bien tamiser ma farine. Donc pour ma part j'ai pris 2 verres. Vous pouvez ça dépend, vous pouvez peut-être que vous en aurez un peu plus, peut-être moins. Donc tout dépend de la marque de la farine, comme je le dis toujours. Ensuite là je vais remettre tout ça à tourner à peu près 2 minutes. من بعد ما درت الكاكاو ديالي ودرت الفرينه رديتهم يندمجوا يعني تخلطوا هكا واحد دقيقه حتى لزوج، يعني تجمع ديك الفرينه مع هكا وكنحصلوا على هذا الشكل نتاع الكيك. يعني هنايا الطبق الاول راح نديروا الطبق الاول هو الكاطو تاع الشوكولا. وهنا جبت لو مول اللي غادي ندير فيه. دونك كما قلت لكم غادي يكون هكا طويل. Donc moi je prends un moule plutôt rectangle et puis je vais beurrer tout ça. Vous pouvez prendre un moule carré, rond, ce que vous avez à la maison, hein. Ensuite bien mettre le beurre autour et on va mettre notre gâteau au chocolat. Donc la première partie c'est le gâteau au chocolat. Ensuite il y aura une ganache et puis en fait c'est pas une ganache, c'est une chantilly, pardon. Et puis après il y aura la ganache bien sûr au chocolat. Mais avant ça on va l'imbiber d'abord d'un cacao. Pour que le gâteau soit bien moelleux, on va prendre 3 verres de lait avec 3 bonnes cuillères de cacao. Donc faire pour l'imbiber, donc il faudrait faire chauffer tout ça. Donc le cacao avec 3 verres de lait et un peu de sucre, donc 2 bonnes cuillères de sucre, et mettre tout ça sur feu moyen bien mélangé pour imbiber notre gâteau, pour qu'il soit bien moelleux. Donc c'est une étape importante celle-ci aussi, pareil. Donc 3 verres de lait, 3 cuillères de cacao et 2 cuillères de sucre. Mettre sur feu et bien mélanger. هنا راني نصاوب واحد الخلطه اللي غادي نديرها فوق الكاطو، يعني باش يجي راتب ويجي زوين، يعني كيجي فريمون راتب بزاف. خاصكم ديروا هاد الخلطه، يعني 3 كيسان تاع الحليب مع 3 معالق كبار ديال الكاكاو ومع 2 معالق ديال السكر. غادي تخلطوهم مزيان وتحطوهم فوق الغاز، يعني يعني تحداوهم وتخليوهم يتخلطوا، وهما غادي يوليو بحال لا كريم باتيسير. غادي تقصح ديك الخلطه وبها اللي غادي نسقيو هذاك الكاطو ديالنا باش يجي لنا هو هذاك. قبل ما ندير ديك الخلطه راني تقب داك الكاطو هكا بلا فورشيت، دركو عليه باش تدخل مزيان مع هذيك الخلطه. Donc là avant de mettre ce mélange, j'ai donc bien piqué à l'aide d'une fourchette pour que votre mélange soit bien, que votre gâteau soit bien imbibé. Voilà, et on passe à la chantilly. Donc la chantilly, vous avez le choix. Soit
vous mettez que la crème chantilly, la crème liquide et la montée en chantilly avec un peu de sucre, soit vous rajouterez la mascarpone. Pour ma part, j'ai rajouté de la mascarpone, je préfère, ça tient mieux. Ça fait une bonne mousse de chantilly. Donc vous avez le choix, vous pouvez mettre la mascarpone ou pas, c'est à votre choix. دونك هنا كما راكم تشوفوا معايا دايره ندير لا كريم شانتيي، يعني يبقى لكم الاختيار، بغيتو ديروا لا ماسكاربون او تقدروا ديروا غير لا شانتيي تطلعوها هكاك يعني بلا كريم ليكيد، ديروا فيها شويه سكر وطلعوها. ولكن بلا ماسكاربون كتشد احسن، يعني انا ديجا جربته غير بلا كريم ليكيد، ويعني بلا ما ديروا لا جيلاتين بالاحسن، يعني حاجه طبيعيه بالاحسن. دونك غادي ديروا معاها لا ماسكاربون، غادي تشدكم احسن وصافي. غتخليوهم في الثلاجه تشد شويه، راسها تشد شويه يعني في الثلاجه ولا في الكونجيلاتور الا كنتو يعني بغيتوها دغيا توجد، ديروها في الكونجيلاتور غادي تشد مزيان. وهنا غادي ندوز نصاوب الطبقه يعني التاليه، لا تروازيام، واللي فيها الشكلاط ولا كريم ليكيد. سخنتها ذوبتها هكا وخليتها تبرد بطبيعه الحال، وغادي نديرها فوق ديك لا كريم الشانتيي اللي كنت صاوبت قبل وبردت شويه يعني. Et pour la dernière partie, donc le chocolat, 200 g de chocolat. Moi j'ai pris le chocolat au lait. Vous pouvez prendre le chocolat noir. Chez nous on préfère le chocolat au lait. Donc j'ai pris le chocolat au lait avec la crème liquide pour faire donc notre ganache au chocolat. Et voilà notre gâteau. Donc pourquoi on l'appelle le gâteau qui pleure? Eh bien tout simplement parce qu'à la découpe la ganache coule un peu sur le côté et donc le gâteau pleure. C'est la fameuse recette des gâteaux qui pleurent. En tout cas, il est très très délicieux. N'hésitez pas à faire cette recette, c'est juste magnifique.